हेलो प्यारे ताजरों, आपके साथ गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के खुलासा डेटा के साथ शुरू करते हैं। आइए हर एक इशारे को मजीद तफसील से देखते हैं। अगर जरूरी हो तो आप रोक सकते हैं। हम आपको मदऊ करते हैं कि जेर बहस कारपोरेशन के हर इशारे को करीब से देखें। अब हम कारपोरेशन के बुनियादी इशारियों का मवाजना करेंगे। इंक टिकर ASIX 10 अप्रैल 2025 तक के मौजूदा डेटा की बुनियाद पर जायजा। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कारपोरेशन इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। केमिस्ट्री 57 कंपनियां तज्जिया में हिस्सा लेती हैं, ये बहुत नुमाइंदा है। ऑर्डर्स के हल के लिए इस वीडियो के आखिर में देखें। कंपनी का मजमूई नतीजा दर्ज झैल है 10 में से 8 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो पूरी अमरीकी मार्केट में मजमूई तौर पर हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर मार्केट की औसत दर्जा बंदी 1.9 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की नकलो हरकत का मवाजना करना इंक और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देखेंगे कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कंपनी के हिस्स इंक मनफी 24.5% की तब्दीली दिखाई गई। ज़ैली ज़ुमरा -12.1% के लिए कीमत की हरकियात के खिलाफ। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन हमें इस हकीकत को ज़हन में रखना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक $0.56 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $469 बिलियन है। इंक इसका हिस्सा 0.12% है और ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $0.77 बिलियन है। $191 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के साथ इंक 0.404% का हिस्सा बनता है। एक्सचेंज और बिक वैल्यू के ज़ेर कब्ज़ा हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा ज़ैल देखेंगे। शेयर करें इन ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 0.12% है। किताब की कीमत 0.404% है। ये स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्से से 237% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट में कंपनी के हिस्स और बैलेंस कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा 1 पॉइंट। तज्जिया करदा तंजीम के कर्ज़ों की रकम $0.348 बिलियन है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन की माली जिम्मेदारियां सरमाए का 45.2% है। कंपनी के कर्ज की सतह पर मबनी स्कोर 1 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 12.8 है। 37.9 के ज़ैली ज़ुमरा में औसत के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 66% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मार्केट की कीमत का इसके मुनाफा का अंदाज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट्स। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $44 मिलियन था। अगले 12 महीनों में मुस्तकबिल की आमदनी आर्जी तौर पर $70 मिलियन होने की तवक्को है और ये अब से 59.1% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा 1 पॉइंट। रेवेन्यू बैलेंस से कंपनी की कीमत 0.4 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 1.6 है और ये ज़ैली ज़ुमरा के औसत से 75% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में इसके महसूल के इशारे पर एक्सचेंज वैल्यू का तयन 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $1,520 मिलियन थी। आने वाले 12 माह के लिए मुस्तकबिल की आमदनी $2,420 मिलियन होने की तवक्को है।
یہ اس وقت سے 59% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل میں فروخت کی متوقع مقدار کے اشارے کا اندازہ، اچھا، 1 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن 2.9% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 4.2% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ، قابل برداشت، 0 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.379% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 216% زیادہ ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کی مارکیٹ قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ شاید کمی کی طرف تنظیم کے فی ملازم سرمائے کی رقم $389,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $1,226,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 68.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل کی رقم کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فی کمپنی ملازم منافع کی رقم $30,400 ہے۔ ذیلی زمرہ کے اوسط کے ساتھ $32,400 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 6% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ، قابل برداشت، 0 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم آمدنی $1,047 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $778,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 35% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم آمدنی کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ حصص برائے فروخت 1.4% ہیں، جن کی ذیلی زمرہ اوسط 2.3% ہے۔ یہ ایک ممکنہ مختصر نچوڑ کا اندازہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 38% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 43% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کے حصص کی طرح کی جاتی ہے۔ کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $21.1 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $32.99 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 56% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ دستیاب ہے، لنک پن والے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں سٹاک ویلیوایشن انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کی تشخیص کے نتیجے میں معلوماتی نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $21.11 کی قیمت پر بڑھانے کا آرڈر کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کافی زیادہ ہے۔ کمپنی کی تشخیص تشخیصی نقطہ نظر ایکیم کے انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 23.62% ہے۔ سٹاپ نقصان 18.6% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر آرڈر 10 مئی 2025 کو ہونے والے سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آزادانہ طور پر بند ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر CT بیلنس سیل آرڈر بن جائے گا۔ بیلنس کے لین دین پر ایک ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی، شائع ہو چکی ہے۔ کسی ایک آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں بنیادی توازن مخالف حکم خود بخود بند ہو جاتا ہے۔
اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ گرو مارکیٹ